नमस्कार मु प्रकाश आपणक नहीं आसी आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध चलतु सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। परवर्ती खबर श्रीमंदिर में पहुंचला आईपीएल ट्रॉफी सेवायत कले पूजार्चना। श्रीमंदिर में आईपीएल ट्रॉफी आसंता मार्च रु आईपीएल मैच अनुष्ठित हेबाकु थिबा बेले एहा पूर्वरु आईपीएल ट्रॉफी को श्रीमंदिर अणाई महाप्रभु निकट पूजार्चना करा जाउछि। सेवायतों माध्यम रे पूजार्चना करा जाउछि। विभिन्न प्रसिद्ध मंदिर में एही ट्रॉफी को पूजार्चना करा जाउछि। एही ट्रॉफी को देखिबा पई प्रबल लोकंक समागम होइतिला। तेबे गत वर्ष कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल ट्रॉफी हातेइतिबा बेले चलित आईपीएल ट्रॉफी पुनर्बार किभଳି निज कब्जारे रखिबे से नहीं सदस्य माने आशीर्वाद आशावादी अछंती। अन्यपटे आईपीएल ट्रॉफी देखि सेवायत माने बेस उत्साहित होई पड़िचंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर यूट्यूब माध्यम रे प्रश्नपत्र लीक बिक्री अभियोग 5 जन गिरफ। यूट्यूब माध्यम रे 8म रु 10म श्रेणी पर्यंत परीक्षा पत्र बिक्री करथिबा एक बड़ रैकेट धरा पड़िछि। एही रैकेट संपृक्त 4 जन यूट्यूबर और सरकारी स्कूल रे जने शिक्षकों को कटक साइबर थाना पुलिस गिरफ करिछि। अभियुक्त माने हेले भद्रक जिला दामनानगर थाना अंचल रे ज्योतिरंजन बारिक, बरगड़ अथाबीरार साहिल कुमार मिश्र, सुशांत कुमार बिसी, गंजाम जिला इंजिली काटूर साई शंकर पात्र। गिरफ सरकारी शिक्षक हेउचंती मयूरभंज जिला रायरंगपुर घनश्याम बेहेरा। अभियुक्तों ठारू 6टी मोबाइल फोन और गोटे टैबलेट जबत होईछि। गत वर्ष नवेम्बर मासरे ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन बास्टार संपादक रंजन कुमार दास साइबर थाना रे एक एतला देइथिले। अक्टोबर 28 रु नवेम्बर 4 मध्य स्कूल स्तर 8म रु 10म श्रेणी मध्य चलीथिबा परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होइतिबा से एतला रे उल्लेख करथिले। एपरि पूर्व वर्षर फ्री बोर्ड परीक्षा पत्र मध्य विभिन्न यूट्यूब चैनल माध्यम भाइराल करा जाइथिला। अभियोग आधार रे थाना पक्षरु गूगल और अन्य संस्था ठारू एकाधिक वैषयिक तथ्य मगा जाइथिला। एही तथ्य जांच पर घटना पछरे एक बड़ रैकेट काम करुथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर बापा झियो नाती को झुलंता शव उद्धार। शव सह रहउतिले वृद्धा मां। दिन रे शव सह रहउतिले, राति रे सेठी शोउतिले वृद्धा। 3-4 दिन धरी एमिति चलीथिला। आज घर भितर दुर्गंध आसीबा पर घटना पदाकू आसीछि। घर भितर परिवारर 3 जनक झुलंता मृतदेह पुलिस उद्धार करिछि। ढेंकानाल सदर थाना खोमार गाँव में घटी एपरी लोमटांकुरा सन्देहजनक मृतक माने हेले शंकर शरण दास, झियो सुवर्ण दास और नाती संतोष दास। वास्तव में यह आत्महत्या ना हत्या जानिबाकू पुलिस साइंटिफिक टीम सहायतार तदंत आरंभ करिछि। शंकरषण जणे अवसर प्राप्त रेलवाई कर्मचारी। तांकर गोटिए पुओ 2टी झियो। गाँ घरे शंकरषणक सह पत्नी पुष्पांजलि, विवाहित झियो सुवर्ण और ता पुओ संतोष रहउतिले। सेमानक परिवार को केही आक्रमण करी मारिदेबा आशंकार सबुबेले भयभीत होई एकगोरिया भावे रहउतिबा लोक कहिसंती। तेबे पुष्पांजलि एही 3 जनक मृत्यु नै बाहरे कहउतिले मध्य लोके तांकू पागली भाबी एहाकू गुरुत्व देउनतिले। तेणु से सही घरे शव मानक सह 3 दिन रहिथिले। एपरिकी राति में शव मानक सह शोइथिले बोली पुलिस जानिबाकू पाइछि। परवर्ती खबर दिल्ली दला चकटार मृतकों परिजन को 2 लाख टंका क्षतिपूरण। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कले घोषणा। दिल्ली दला चकटार बिहार समस्त मृतक एवं आहत परिवार को क्षतिपूरण देव राज्य सरकार। शनिवार विलंबित राति में नुआदिल्ली रेल स्टेशन में दला चकटा होई 18 जनक मृत्यु घटिछि। एही घटनार बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोक प्रकाश करिसंती। मुख्यमंत्री दला चकटार प्राण हराइतिबा बिहार लोकंक परिवार को 2 लाख टंका एवं आहतों को मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी 50,000 टंका देवा घोषणा करिसंती। सेहीपरि केंद्र रेल मंत्रणालय मृतकों परिवार को 10 लाख टंका, गुरुतर आहतों को 2.5 लाख टंका एवं सामान्य आहतों को 1 लाख टंका लेखाएं सहायता राशि घोषणा करिछि। सेपटे मिलिथिबा सूचना अनुसार 18 मृतकों मध्य बिहार 9 जन, दिल्लीर 8 जन एवं हरियाणार जणे अछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मो बस दुर्घटनारू मिलिबो त्राही। सबु बस रे लागिबो एडीएस सिस्टम। केतेबेले मो बस दुर्घटना नै उत्तेजना। आउ केउठी मो बस दुर्घटना पाई छात्री मृत्यु। केउठी वृद्ध महिला ऊपर चढ़ी गलानी मो बस, तो केउठी मो बस रे निया लगाई देलेनी लोके। मो बस दुर्घटना को दिन को दिन बारंबार अभियोग पर एबे दुर्घटना ह्रास पाई टेक्नोलोजी सहारा नेबाकू सरकार नैछंती बड़ पदक्षेप। मो बस रे लागिबो एडीएस सिस्टम। सतर्क करिबाकू बाजिबो साइरन। ए नै सूचना देले नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। गत किछि दिन एवं मो बस दुर्घटना घटाई चलीतिबा बेले एहा ऊपर रोक लगाइबा पाई एही पदक्षेप निया जाइछि। ड्राइवर आखि लागिले कि अन्य किछि त्रुटि हेले साइरन बाजिबो। एहा सो सबु मो बस रे कैमेरा लागिबो। परवर्ती खबर आसंता 19 रु हालुका वर्षा। 6 जिला को येलो वार्निंग। 19 रु 21 पर्यंत राज्य रे हालुका वर्षा संभावना। 19 रु 21 पर्यंत राज्य रे हालुका वर्षा संभावना। 19 तारिख रे 6 जिला को बिजुली गड़गड़ी सह वर्षा संभावना रही। केन्दुझर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेही बोली 20 तारिख रे 10 जिला को हालुका वर्षा एवं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 10 जिला गुड़िक हेला सुंदर
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହା ସହ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଗାଡ଼ି ମଟର, ବାବାଜୀ ଓ ମାତାଜୀଙ୍କ ସମାଗମ ନଜରରେ ରଖି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜାମ୍, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗମନାଗମନ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ କମେ ତେବେ 21 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ଏହି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଣ୍ଟାରେ ବେଡ଼ି ପକାଇଲା ଆମେରିକା। ଲେଜ ଓ ଜୁସ୍ ପିଆଇ ଭାରତରେ ଛାଡ଼ିଲା। ବେଆଇନ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା 116 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱଦେଶ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସେନାର ହେଲିକପ୍ଟରରେ 116 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଣି ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ବେଆଇନ ନାଗରିକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 65 ଜଣ ପଞ୍ଜାବର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ଗୁଜରାଟର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ବୟସ 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେରିକାରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ଏମାନଙ୍କୁ C-17 ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଅମୃତସରରେ ଅଣାଯାଇଛି। ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ବେଡ଼ି ପକାଇଥିଲେ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ୱାସରୁମ୍ ରହିଛି। ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହିଳା ୱାସରୁମ୍ ଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କାହାଠୁ ବେଡ଼ି ଖୋଲାଯାଇ ନଥିଲା। ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବେଡ଼ି ରହିଥିଲା। 40 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଲେଜ ଓ ଜୁସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, DSPଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚାପିଦେଲା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍। ଧକ୍କାରେ DSPଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଚାନ୍ଦପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ DSP ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ବଳରାମ ନାୟକ। DSP ଶ୍ରୀ ନାୟକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। DSP ବଳରାମ ନାୟକ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ନିଜର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା କୃପାଳୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ କାରକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ କାରରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। EKYC ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ କୋହଳ କରାଯିବ ନାହିଁ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC ଅପଡେଟ୍ ସମୟସୀମା ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ EKYC ନ କରିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର କରାଗଲା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 15 ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ 341 PDS ସେଣ୍ଟରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୟସୀମା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି 1.5 ମାସ ଭିତରେ ରେସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ EKYC ଅପଡେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।